সন্দেশখালীর বোয়ারমারি ক্লাব গ্রাউন্ড মাঠে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা। বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালী 1 নম্বর ব্লকের বয়ারমারি ক্লাব গ্রাউন্ডের মাঠে এদিনে বিজেপির পক্ষ থেকে পরিবর্তন যাত্রা শুরু হয়। এদিনের এই সভায় ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, লকেট চ্যাটার্জি, সন্দেশখালীর প্রতিবাদী মুখ রেখা পাত্র, বসিরহাট জেলার বিজেপির সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য সহ একাধিক বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। সন্দেশখালী থেকে প্রদীপ সরকারের রিপোর্ট, বিগ নিউজ বাংলা। बंगाल टीएमसी के सिंडिकेट के अत्याचारों से पीड़ित होकर, प्रताड़ित होकर तबाही के कगार पर खड़ा है। समाज के हर वर्ग के साथ बंगाल में अन्याय हुआ है। मां बहन और बेटियों का मान और सम्मान सुरक्षित नहीं है। संदेशखाली में ही शेख शाहजहां जैसे लोगों ने बहन और बेटियों की इज्जत और अस्मत के साथ खेला है। मां बहनें कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अस्पताल हो, कॉलेज हो, सड़क हो, हर जगह असुरक्षित है। ये वो धरती है जहां कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मां काली की जहां हम पूजा करते हैं, इस बंगाल की पवित्र धरती को मां बहनों के, मां बेटियों के सम्मान के साथ खेल के कलंकित करने का पाप टीएमसी की सिंडिकेट ने किया है। संदेशखाली में भी सबूत मिटाए गए। जो डॉक्टर बहन की रैप के बाद हत्या की थी। आज সন্দেশখালীর বয়ারমারিতেও এই পরিবর্তন সভা হবে এবং এখানে আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাননীয় শিবরাজ সিং চৌহান, আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাননীয় শান্তনু ঠাকুর, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাননীয়া দেবশ্রী চৌধুরী মহাশয়া, আমাদের প্রাক্তন সাংসদ লকেট চ্যাটার্জি মহাশয়া এবং সম্মানীয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় আসছেন এবং ওদের নেতৃত্বে আজ সন্দেশখালীর মানুষ আজকে দেখিয়ে দেবে যে সন্দেশখালী থেকেই এই উত্তর 24 পরগনায় তৃণমূলের পতন শুরু হবে।